Krakshalo Mandai ni Khorang Hall Nogok Khlaijaka IPF tini Tripuraland Awareness Camping Kam Joining Panda Chati Kathar Musugi Panda no Cheng Shawirika IPF ti Bodolni AGS Mantri Shukla Saron Watia Ashalo Darbidal Bodolya Kare 36 family ni 88 voters from ka IPF ti Bodolni Bana IPF long live, long live, long live, long live, long live, long live. Tripuraland people have come lam soko, lam soko, lam soko. IPF long live, long live, long live. Tripuraland long live, long live, long live. Krakshalo IPF tini Shak Tharmoi Hasin Dalbidal Amsayo Khlaijaga Tripuraland Awareness Camping Panda Ashalo Hastini Kubun Hankoni Logi Logi IPF ti West District Committee ni Shak Tharmoi Mandai ni Khorang Hall Nogo Khlaijaga IPF tini Tripuraland Awareness Camping Kam Joining Panda Abon Ishlaishakang Tripuraland Awareness Camping ni bagai Mandai hati kitingi Khlaijaga Kaisa Himbotok Reliwa Himka Shak Baithang IPF tini AGS Mantri Shukla Charanwatia Rally Paimani Yagulo Khlaijaka Hall Shoba Chati Kathar Musungai Pandano Chengshurika IPF tini AGS Mantri Shukla Charanwatia Manjaka IPF tini AGS Sunil Deborma Tripuraland Awareness Camping West Tripura District Committee ni Convener Robi Debormano Khoboi Kubuno Zamarok Ashalo Dal Bidal Bodol Yakare 36 family ni 88 voters from ka IPF ti Bodol ni Bana Bodol Panjang Seng Lam Soko, Tripuraland Chinong Nei, Sini Sangma Tripuraland, Sini Naima Tripuraland, Sara Tripura 8 district, South district, Gumoti district, Sipaijala district, West district, Huai district, Dolai district, Unnokoti district, North Tripura district, 8 district Salsani Sala 8 program अब विशेष क्लाइसी ने दैवेश्य सारा त्रिपुरा ने बड़ों ने थानियो जब तमने बागे Tripuraland नांखा जब तमने बागे Tripuraland साने तो आगामी दिनों से Tripuraland ने दाबी अपना दैवेश्य सारा त्रिपुरा ने बड़ों ने थानियो बुशोग रना ने बागे Tripuraland Awareness program kam joining program aba tini salsaba 8 jagawa khlaijagito aboni bisingo West district Mandai ne Khorang community hall chire district yongoi tinibawara pandawa faizak chine IPF ne central committee ne bede IWF ne general secretary chine boranganang jog Kushanti Riang tai IPF ne central committee ne AGS tai Hejamara RD block ni bahine BSC chairman Sunil Deborma Yod IPF central committee ne cashier tai IPF ne bahine Komalom division committee ne Adong Robi Deborma tai senior committee ne bahine bo convener tini ne program ne tai Faisal Paijak sine IPF central committee ne cashier Belbari RD block ne BSC chairman Daroken Deborma tai Komalom division ne president secretary Mandai division ne president secretary Southern division ne president secretary Simla division committee IPF ne president secretary tayaro Faisal Pajak sini joto Tripuraland ni sengkrag IPF ne supporter asak sini important samung tangna ni jora tabu kebo kheto mairana ni jora kebo nok nukhungle samung tangna ni jora haifano nakuk mani samung nandara yakari phainai
फायै दिनै अरा पान्नानो मोसांनो बागै फाइनाय रखनो आं सिने पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि अंगै नरकनो बेलाय बेलेकनो हामबाया फारो दैख्रमाया फारो अब दिनैनि प्रोग्राम सिने सेंट्रल कमिटी आईपीएफटी नि सिद्धांत एकाबा डिसिजन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामनो चिने लीडर्स रक बागलाइजा 8टा जागाबा आसेके प्रोग्राम बेलाय बरक गोबां खलाय नायथाव खलायलै दंगो चिनेरा प्रोग्राम नि वीडियो रक्षक पाइजाक प्रोग्राम नि फोटो रक्षक पाइजाक मैक्सिमम जागाबानो जॉइनिंग कतर खलायजाकै दंगो दिनै नरक जतनो सैमनो आईपीएफटी 17 बছর कानानि नाय दंगो ताबो जेने थै थांजाक सिनि सारेंसि देबबर्मा बिनि याक बायनो 2009 कताल खय आईपीएफटी संसमानि एडिसिना जों आलादा राज्य त्रिपुरालेण्ड दाबिनो तुयै चिनि ताबुक जे এই रायरकनि भबिष्यत बरनि लाइफ नि ग्यारंटी बरगंखासिनि दफानि आगामी दिननि भबिष्यत इच रायरकनि भबिष्यत साबनि यागा याफारि खालामनाय बुमा बुफार चिने दफानि जरा पॉलिटिशियन जरा पॉलिटिकल लीडर चिने दफाना हामजांनाय जरा दफाना लीड खालाय दंनाय र उच रायरकनि भबिष्यत न आगामी दिन साबनि यागा याफारि खालामनाय निरापत्ता रै खालामनानै बागै जतनो खासिक लायै वानसक लायै सामं तांलाय दङ टीयूजेस नि परे लगातार और त्रिपुरा कम्युनिस्ट नि सरकार तमनि जराबो आईपीटी कमावै माथाका दाबी खाइमां इलेक्शन फाइके एलायंस संलायो कमाई थांगो एडिस जे कोनो निर्वाचन फायो एलायंस संलायो अचिवमेंट करिके कमाई थांलायो ओ जराबो सीपीआईएम नि 25 बছর 35 बছर नि जराबो के बुनी कोनो हिम्मत करी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पियै एडिसिना जों भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा पियै जों आलादा राज्य गठन खालामनो होनाय ओ लामा फुनुमनाय त्रिपुरानि बिसिङा त्रिपुरासानि बिसिङा के बुनी हिम्मत करी एनसी सानि नेतृत्वे एनसी देबबर्मानि नेतृत्वे 2009 चेंज जागो आफ्रो कबांमा बरो बेंगायु अमा एनसी देबबर्मा बा कबरसि चाखनाबले कैसा क्लब नि सदस्य सुपना चुक या एनसी देबबर्मा बकता अलखाय पार्टी आचाय रुबै आलादा राज्य दाबी खाये एडिसिनो आलादा राज्य गठन खायनानि हुनाय आईपीएफटी पार्टी कता अलखाय दिक्लारि मानिबो कैसा पार्टी नि सदस्य सुपना चुक या बाहेके आलादा राज्य आदाय खाय मानाय जीएपी नि नेतारा बेंगाय लयु टीवाईपी नेतारा बेंगाय लयु सुरो नेशनल पार्टी नि त्रिपुरासा नेतारा सिनि बेंगाया आं दिनै ऑन कैमरा नि बिस्कांगो हास्तेनि जत लुकुरनि थानिबो जों अबनो प्रमाण खायनानै मुसुंगु जों जेफ्रा आलादा राज्य नांगौ त्रिपुरालेण्ड नांगौ दिनै निजिस्व कैसा राज्य नांगौ कताल राज्य नांगौ होनै मैप पियै एडीसी अंखा गोख्रां जेनारेल अंखा गोसाक ओ मैप पियै जों सारा त्रिपुराव कामि कामिबो थांगै जों कपिललायफ्राव शालकरंमा जरानि यागुलो आशो गोबांमा लुकुरकनो तयै मान्दाय आमसे लुकुथुम पान्दा खलायका आईपीएफटी आ शालनि त्रिपुरालेण्ड एवारनेस कैम्पिंग पान्दाव लुकुरकनि फाइमानि मारि बेलाय मकलकलाय थात जिरानिया निसिमि प्रावबिनि कक थुमचिनि खरां।